So, part 8 na punta kay si Auntie Rose, sige magkasuko. Shout out din sa Ate Rose. Murag, dili na juga madalang tambal sa muhang pangutok. Unsa na imong gipang yaw-yaw? Magsige ka kagog, hi Les, kumusta? Sige, hi ha? Kaya dili ta amigo, ha? Wala po kailan nimo, ha? Wala po kailan ko, ha? So, una sa tanan, no? Una sa tanan, no? Ha? Pasabtol lang tigate, Auntie Rose, ha? Una sa tanan, wala ko na suko nimo, ha? Ni-comment lang ko sa mong video, ha? Noon sa ka, ha? Anong i-insist man gid nimo nga nasuko ko sa mo, ha? Wala ko na suko nimo para ka makabalo. Wala ko na suko nimo. Ni-comment lang ko sa mong mga video, ha? Unsa may labot na kog buwa kag balay dia? Unsa may labot na kog magka-license gold ka dia? Unsa may labot na kog moadto ka bisag asa, moadto kag Kyushu, moadto kag moadto kag bisag pag moadto kag langit. Dili ko mo pugong nimo. Pero mo comment ko sa mo, ha? Ngano bawal ay mo comment, ha? Ay si patakag kuan, ha? Ay si patakag insist nga. Nasuko ko sa mo, wala ko nasuko sa mo, ha? Para ka masayod. Nag-comment lang ko, kung moingon ka nga nako-content ra imong gikuan. Content ra pud ni ako, ha? Unya. Asa may masulti nimo eh, ha? Asa may masulti nimo nga moingon ko content ra pud nako ni, content ra pud nako ni sa mo, ha? Isa pa, Ate Rose. Wala ko ilabot sa mo kinabuhi, ha? Imuha ng kinabuhi, dili na akong kinabuhi. So dili ko pwede magbuot sa mo, ha? Pero pwede ko mo-comment, ha? Kabalo ka? Na. Asi ka suko, ha? Asi ka suko. Pagtuon nimo nga nasuko ko, wala ko nasuko sa imo. Auntie Rose. Lahi po kag moingon ko diri. Hello Auntie Rose, kamusta na ka? So mao na to, may gabi. Salamat.